हेलो फ्रेंड्स तो आज भिडियोटी संपूर्ण अग्निवीर वायु नियुक्ति रैली जोटा कि आपंकर मयूरभंज डिस्ट्रिक्टर बारिपदा छौपड़िया हाँपाई जाऊँगी डिटेल्स जानापी आप चाहिए आज संवाद न्यूज पेपर एडभर्टाइजमेंटर एड्टी पाइपर तो देखो कौन रही है संपूर्ण एडभर्टाइजमेंट डिटेल्स जाना तो अग्निवीर वायु नियुक्ति रैली जो बारिपदा हाँपाई जाऊँगी आसंता आपंकर 27 तारीख जोटा कि गणेश पूजा रोचे अगस्ट मास 27 तारीख पाखर 3 सेप्टेम्बर जाए आपणकर रैलीटी संपूर्ण बारटी स्टेट को नहीं आपणकर टोटाल जो इंडिया अच्छी 28 राज्य 28 राज्य हाँपाई जाऊना टोटाल आपणकर 12टी राज्यर पिला माने एथिरे भाग नहीं पारे तांकर डिटेल्स जे कौ कौ स्टेट एथिरे पार्टिसिपेट करें ना गोटे हूँ आसाम अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा मेघालय मणिपुर मिजोराम नागालैंड सिक्किम पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ झारखंड एवं ओडिशा ओडिशार संपूर्ण 30टी जिलार पिला माने एथिरे पार्टिसिपेट करें तो तीनोटी पर्यायर आपणकर हाँपाई जाऊँगी ए रैलीटी एथिरे आपणकर अनमेरिड जो रोचंती कैंडिडेट माने जमती कि लिखाई 12टी राज्यर अविवाहित पुरुष एवं महिला माने एथिरे भाग नहीं पारे मैरिड पर्सन एथिरे एलाउ नुहंती तो तेणु देखूँ कौन कौन रोचे कौ कौ डेट्रे आपणकर कौ राज्यर पिला माने एलिजिबल हेबे आसिकी पार्टिसिपेट करने डिटेल्स जाना 27 तारीख रु 28 तारीख मध्य जो लिखाई 27 अगस्ट रु 28 अगस्ट भितर पुरुष प्रार्थी माने डायरेक्ट आसिकी आपणकर डॉक्यूमेंट सब नहीं कि एडवर्टाइजमेंट डेट जो मेंशन होती आपणकर छौपड़िया बारिपदार तो सेठी आप बायोडाटा फॉर्म सहित जी सब जेरक्स कॉपी और ओरिजिनल कॉपी को आनी डायरेक्ट जमा दे पारे तो देखो 9टी राज्य तथा कौन कौन रोचे से 27 तारीख 28 तारीख को ना आसाम अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा मेघालय मणिपुर मिजोराम नागालैंड पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ समस्त जिलार प्रार्थी मैंने अंशग्रहण करेंगे केवल मेल कैंडिडेट मैंने ए फिमेल मैंने बर्तमान नहांती ओनली फिमेल मैंने अच्छा केबे ना सबू स्टेट्स माने 12टी राज्यर फिमेल कैंडिडेट मैंने 2 तारीख अगस्ट आमर सेप्टेम्बर मास 2 एवं 3 तारीख सेप्टेम्बर 3 तारीख दिन ही महिला प्रार्थी मैंने भाग नहीं पारे ठीक अच्छे ये पूरा स्पेशल आप मेंशन कर सारी जे ये केवल महिला प्रार्थी मैंने ही अंशग्रहण करें आउ रेस्ट जो रहा 2टी पर्याय जोटा कि 27 तारीख रु आप जो स्टार्ट हो 27 और 28 तारीख दिन आसाम अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा मेघालय मणिपुर मिजोराम नागालैंड पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ यही स्टेट्र यही राज्यर पिला माने ही एथिरे पार्टिसिपेट करेंगे आपंकर ओडिशा रोचे केबे ना ओडिशा रोचे 30 और 31 तारीख को देखो 30/8/2025 तारीख ठारू 31/8/2025 तारीख पुरुष प्रार्थी माने आमर मेल कैंडिडेट माने एथिरे पार्टिसिपेट करेंगे सकाल 6 घटिकार आरंभ हो 10 घटिका पर्यंत ठीक अच्छे तो ये ओडिशार समस्त राज्यर पिला माने आसिकी पार्टिसिपेट करेंगे आपंकर बारिपदा स्थित छौपड़िया निकटरे तो देखो कौन कौन रोचे कार्यकलाप माने कौन कौन इवेंट सब रहिबो ना आसला परे आपणकर पीएफटी जोटा कि फिटनेस टेस्ट रोची ओके आउ अनुकूल जोटा कि रोचे एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 एथिरे आपको प्रथम करने पड़ो एथिरे मेंशन हो सारी विशेष सूचना को जब आम फोकस करवा विशेष सूचना दिखाई जे आपको पूर्वर पंजीकरण किसी भी करने आवश्यक ना आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं आसवे सीधा सड़क आसी पंजीकरण करेंगे ठीक अच्छे बयस सीमा जब आम चेक करवा बयस सीमा रोचे 1 जनवरी 2005 रु 1 जुलाई 2008 मध्य जरूरी आउ 17.5 जोटा कि 17.5 वर्ष रु 21 वर्ष बयस भितर होता आवश्यक यदि शिक्षागत योग्यता देखा ताले +2 एनी स्ट्रीम होता दरकार साइंस आर्ट्स साइंस कॉमर्स किंबा आपंकर डिप्लोमा होते चलो जेहेतु 50% मार्क रखा निहाती आवश्यक और इंग्राजी रे जो इंग्लिश सब्जेक्ट रोचे से इंग्लिश सब्जेक्ट आपको 50 नंबर 100 रु 50 मार्क रखा निहाती जरूरी जदि 50 मार्क रु कम रोचे ताले आप एलिजिबल हेबे नहीं तापर 2 नंबर पॉइंट देखिए देखो +2 वर्षर भोकेशनल पाठ्यक्रम ITI कि 3 वर्षर डिप्लोमा मेकानिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रुमेंट्स IT ये 50% माने 50% मार्क निहाती रही जरूरी अटे आउ इंग्लिश सब्जेक्ट आपणकर 50 मार्क रही जरूरी अटे माने 50% रही आवश्यक जदि आप ओजन चेक करेंगे ओजन रोचे आ उच्चता ओजन आ उच्चता यदि देखा ताले आपणकर रोचे केते ना 152 सेंटीमीटर रोचे हाइट आउ ओजन तांकर सेठी धार्य करेंगे
ଆଉ ପୁରୁଷ ପିଲାଙ୍କର ରହୁଛି ଚେଷ୍ଟ ବକ୍ଷ ଚौड़ा ଯେଉଁଟାକି 77 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 77 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଓସାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବେ ସେଇଟା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଛି ସେଇଟା ରହୁନାହିଁ, କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ରହିବ ବା ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କର ରହୁଅଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚେକ୍ କରିବା, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଇଭେଣ୍ଟ ରହୁଛି 7 ମିନିଟ୍ରେ 1.6 କିଲୋମିଟର ରନିଂ। 1.6 ମାନେ 1600 ମିଟରକୁ 7 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ରହୁଛି 1 ମିନିଟ୍ରେ 10ଟି ପୁଷଅପ୍ କରିବେ, ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ରେ 30ଟି ସିଟ୍ ଅପ୍ସ, ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ରେ ରହୁଛି 20ଟି ସ୍କ୍ୱାଟ୍ସ। ଏଇଟା କେବଳ ମେଲ୍ମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଆଉ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଭେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବା, ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ନା 8 ମିନିଟ୍ରେ ରହୁଛି 1600 ମିଟରକୁ ଦୌଡ଼ିବେ, ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ରେ 10ଟି ସିଟ୍ ଅପ୍ସ ମାନେ ଉଠକ ବୈଠକ, ଆଉ ରହିଲା 1 ମିନିଟ୍ରେ ରହିବ 15ଟି ସ୍କ୍ୱାଟ୍ସ। ତାଙ୍କର ପୁଷଅପ୍ସ କିଛି ବି ରହୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ লিখিত পরীক্ষার আপনার কোণ কোণ সবজেক্টস রয়েছে না, লিখিত পরীক্ষার আপনার রয়েছে রিজনিং আউ জেনারেল এওয়ারনেস রয়েছে 30 মার্ক, আউ ইংলিশ রয়েছে 20 মার্ক। টোটাল আপনার 50 মার্কর এক্সাম হওয়া যাচ্ছে 45 মিনিট সময় দেউছেন। আউথে কি আপনার রয়েছে দেখুন মার্কিং প্রণালী কেমতি রহব না, আপনার প্রতিটি সঠিক উত্তর পাই আপনার 1 মার্ক দিয়াଯିব। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ 0 ମାର୍କ। ଯଦି 0 ମାର୍କ ରହିବ, ଆଉ ଭୁଲ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ କ୍ଲିକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 0.25ର ପେନାଲ୍ଟି ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 4ଟି ଭୁଲରେ 1 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ କଟିଯିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରିଟିନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ରହିଲା ସିଚୁଏସନାଲ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ପଚାରିବେ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ডিভি যেতবে হব আপনার আবশ্যক ডকুমেন্টস বা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেসন সময় দেখুন কোণ কোণ রয়েছে, কোণ কোণ ডকুমেন্টস বা আপনার নিয়ে আসবে। মেট্রিকুলেসন সার্টিফিকেট অরিজিনাল সহিত জেরক্স, আউ +2 ইন্টরমিডিয়েট কিংবা যে ডিপ্লোমা করছেন তাঁর সার্টিফিকেট আপনার মার্কସିଟ୍ সহিত নিয়ে আসবে। জেরক্স আউ অরিজিনাল আপনার নেওয়া পড়ব। যদি এনসিসি সার্টিফিকেট রয়েছে তাহলে এনসিসি এ বি সি যে ক্যাটেগোরি ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁ ରହୁଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଆଉ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣ କାଢ଼ିଥିବେ ତାର ହେଉଛୁ 20ଟି କପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା କି 20ଟି କପି ଆଣିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ବ୍ଲୁ ହିଁ ଆଣିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲୁ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବେଟର୍ ରହିବ, ବ୍ଲୁ ନହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 20ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି, 20 କପି ରହିବ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫସ୍। ତ ଏଇଟା ଭୁଲିବେନି ବିଲକୁଲ ବି। ତ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକେସନଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କେଉଁଠି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାରିପଦା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଛଉପଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆପଣ ଛଉପଡ଼ିଆଟା ପାଇଯିବେ। ଅଟୋରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା କି 20 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏ ଡିଟେଲ୍ସଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଜିର ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରହୁଛି। ସମ୍ବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ କ୍ଲିୟରଲି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।